Assim, sabe na shape bim mamba. Our taste bim mamba. Korom de korom. 이제 했잖아. So hello everyone, I'm not so bad as you're gonna hope crazy to Ajala vlog too. It's gonna be a very random vlog. Random na. I just don't how na. It's so windy and then I think like so guys, just do moi aro mola friend mojun idu brother sep nagana tan idu notun restaurant inaugurate kulise and then ita do dukan khula shuru hoise to me and my friend Niga we are heading to our brother sep place jane ta na recipe bhi khai sabo and then apnan ke sob A to Z na sob dikhai dibo like kina ase rating am sob julas de so stay tuned and then apnan ke A to Z dikholas de bye. Everyone. So guys, itu single jande ase itu sunflower na. Itu Nibani bis kana spot bi ase aru flower lovers na. Don apna spot bi ase. Itu sunflower do sob put fun face ko ase because it don't do sunflower ase. So guys, finally we are about to reach. So I'm just guessing where it is. I don't know the exact place. Maybe my first time coming to their restaurant. Yeah. Starting lock chidi ya. So guys, we are heading to the kitchen again. Manggorom kala gudi semuanya. And this is my friend. Sorry, mola chuli bi sorry. Pura miss you jise. Yeah. Yo, I see. Yo, see. Yo bro. Long time. Hey, bolas na. Are, masti. Hono. Man ayo man na mole. Done ayo de. Yeah. Oh, man, masti ase bro. What's up? It's good. Yo. अच्छा itu tanah interior na, bitor lahan na. Seriously, it's very good. It was there. Itu tanah menu na. It's very reasonable. Abnan itu online bi order ko maro, tahan itu online delivery provide na. Delivery available. Yeah. So book lagi aja or order something later. And then it was a Mosvlog. Hey Mosvlog. Hi. Congratulations. Thank you. Okay, so Thank you for coming. So apni gimana kita ho? So like how do you feel? Itu ada? Dream come true. Yeah, masada. Kita berapa benar kurang? Huido. Yeah, huido okay. Sorry, man kushiyase you guys. Na, inya. Kushiyase light biasa yati. Oh, light. Morning bro light na thake to. Oh, acha. Saman khamdi na. तो इटा मैनेजर को कर दे मैनेजर को नहीं दिया No one is manager. Me. ताई ना आपने वो ओह अच्छा मैं housekeeping. ओह ताई तो waiter ना मुझे एक दिन आने waiter करनी है या एक दिन आने full time ना या waiter को मुझे ना Welcome. tadi kita ko
Ah, wow, masti. Ah, very nice. Ah, special day, seriously. See. Oh, sure. Feedback to Dula. Ah, thank you so much, brother. खुशी भएपछि दे तो मन इदा खाइने म फिडब्याक दिउला दे तो मलाई पनि नि गर्छ तो ताइले म बुझु पनि प्रेको हो ताइ Kuna editor master ah come on we will try the recipe म सेफ किचन is na Step सेफ naga kitchen yeah Oh, switch off for sure. Then kuna ini off deh. So we're gonna try now. Bro, the gourmet masih ada. Tanah itu smelling mamba. Yes, this. So sorry. Oh, kuna. So how is it? Seriously, moi na. Alak jaga de भी खाई दे moi na. जो टाउन खाने बोले this one is quite different from others. Unique रहा बने ना. Thank you. Tala taste भी ना. It's very good taste na. Moi tala rating do 10 out of 10 दियो moi. Like itu honest review as दे. मला साइड because I've tried in different restaurants. My lady wife. Yeah. Wow. Thank you for the soup. Soup bit taste good. Soup to this good. Well. Ooh. Mesti. This good soup na. Ina sa soup. Ewan. Masana bisa. Seriously, Ewan. Sorry. Itu nakamura jauh dulu. Seriously, it's good. खुशी भाई से Thank you. और रिव्यू में कुछ What about you, bro? किना से? छाव तो किना से? Taste और टेस्ट कुछ ना अपने. 그러네. Let's try. A1. Oh, Thank you. कोई बनाना है? Chef से. Brother लो A1 dish है, मुझे A+. Yeah, A+ dish है. चलो. It's good, very good. ये जो दूसरा starters करना खाओ वो इतनी इतनी बड़े डिश. 그죠? 딱 돼요, So guys, my friend knows it. I get he liked it so much. 막 खुशी बजे देना. और movie seriously, waiting to make it dish है. तो खुद मुड़ा जे, and then Lucia, we are gonna try momo recipe na. As always, seriously, this is the best na. So we got it. Bala je do. 미상하네. 뭐 미상하고 뭐 이거서요. 살아도 I don't like. Yeah. Good. 이거 일단 안 먹나? Seriously, it's so standard, okay? Still. So, what of us? We're gonna try now. Chow kalisi. 우리 아무래도 가이서. Yeah, the fuck up. Oh, thank you. So, we're gonna try it. Mom does it. So good, yeah. 이게 또 sì, sai una chef bimba. Our taste bimba. 이제 됐잖아.
guys, ये मुहाला mom's vlog আছে তো mom's vlog আপনি কিবা কম না চলে নি কই দিবি খুশি খুশি আপনি আগানে থ্যাংক ইউ সো মাচ Welcome. আৰু কালি বি সব মানুহে না মন জয়েন কৰিছে আৰু আজি আপনি আইনা খুশি খুশি আৰু পৰাতাক কোৱানিছনা ব্ৰাদাৰ বি বিশা হাৰ্ট প্ৰক কৰিছে তেলা কন্টেন্ট দে Thank you. গোটে এক্সপ্লোৰ কৰা মহান খুশি পাতো জায়গা নতুন নতুন চাব পাইছে আপনি লা চ্যানেল দে না তো খুশি খুশি পাইছে তো নে আগে দিবি না কৰিবি আৰু প্লিজ ফৰ্মুলা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খন কোনবা চাই আছে তাইক বি সাবস্ক্ৰাইব কৰনা তাইক বি সাপোর্ট করবি গুনাই তুই আপনি রিকোয়েস্ট করে আছে আর আজিলা দিন তো বিশ্ব খুশি রে আপনি আত thank you so much thank you কিলোলে মন তো from the very beginning মনে কি লোতে না ফ্যামিলি মেম্বার্স না আহিছে না তো আপনি সব পাইনা না জয়েন করে দইটা খালি ব্রাদার নাগা কলস ফেক্ট আছে এটা ভিডিও সাইজ গুলো আহি কিনা ভিজিট করে এটা ভিডিও আছে হইলো thanks okay I seriously movie mang খুশি যে তান ইটা তো সনা ইটা তো তান নিজর লানা मैं থাকি তো I'm very happy for them না তো ঠিক আছে ইটা জানে দোকান লোকেশন গান বারে সেভ করে নে দোকান লোকেশন সব কই দিও দে ইয়া So guys, itu chef naga kitchen na malik ide je. To itu se tala monster. A1. Mal liter ada. Hodo. To brother apni na itu mula subscriber kumang karne ayur mula subscriber kumang karne itu location na ek bar babar koi dibi so that tange confuse na hoga ni na. So আমি না লোকেশন তো এটা সেফ নাগা ফ্যামিলি সেফ নাগা কিচেন কোনা আছে আচ্ছা তো এটা লোকেশন তো এটা আচ্ছা নাগা ইউনাইটেড Highland school na হাইল্যান্ড হোল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল তাতে আছে না acha school ta des. লো বাকি দে এটা তো খালি পেট্রোল পাম্প দেখতে আছে দে Oh acha নাগা ইউনাইটেড না তো হাইল্যান্ড হোল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর নেক্সট নেক্সট টু বিল্ডিং গুলো আছে acha তো এটা তো ছুটি দোকান এতে আছে acha here salon ase This is the first floor. acha Itu laga আমি হান এটা itu ওলা বলে করে আছে itu না itu line apna na likhe ওই hola itu banner ওলাই না মনা banner এটা ওলাই acha itu laga যদি এটা banner তো on the process আছে চলো কি আমি না সারা একটা বড় বানা আছে oh acha আমরা তাইবরা মেনিং করারো itu banner kan সব তাইবরা সাইড আছে না সো তাই কি কি রকি আছে acha ওলা তো অ্যাড্রেস তো একদম সিম্পল আছে হোপ একাডেমি না পঞ্চা হোপ একাডেমি আর হাইল্যান্ড লাগা মাজুতে আছে নাতে আছে এটা মই এটা Oh, seriously, guys, I'm so proud of my brother. Okay, sorry. Tambi mandu kuna isna. Doita do finally tambi nijo like that restaurant. Chutu ase holibi like power ina. Do chutu mutu ina. Kiba ekta achieve for pado like man khushi ase dan karne na. So congratulations brother. To kon isna, guys. Apna bhi aine visit kure brother la do kitchen de na. Kitchen restaurant go yeah. So I never visit Korea and then I'm not try Korea. Seriously, you guys will love it. Na it man policy seriously. Moi I give you good shit. Holy like we do review the now. So 10 out of 10 ase. I'm not regret me na bro. Boy. Sorry. So one is na stay tuned and then thank you so much everyone for all the love and support. So one is na support good highway. Our brother. Apni ending na kiba komon ase. Oh, thank you so much brother for coming. Tala sati ki luina ise. Okay. Ekdam mami anna dukan to uthai dibu gena. Bisi thanks atai jengke. Aina item bi starter kami na kai. Sob taste review guche mota yoru tai ita bi na kai na khali chauro momo tai labor ase. Aina mam bal lagi chuse. Oh, bisi must be. Bisi thanks ase apni jena hado. Thank you. Aro like ita to continue jani jese to udai aibu. Oh, I go. Apna naam morom pra aro sob mano isorla morom pra. Itu একটা restaurant আছে বলিবি আমি the reason why মই সাথী ভাই কাঙ্গে বেশি ইনভাইট না করা হয়েছিল তো মই লাগা রেস্টুরেন্ট তো একদম এক্সপেকটেশন নহা হৈছে আৰু প্লাস লাইক মহানবি নিজৰ লাগা বাজেট হিচাপে কৰিছে বলিবি অলপ না পঞ্চা হৈছে যদি মই ভাল নহা পৰা লাইক সাথী ভাই কাঙ্গে বেশি ইনভাইট কৰা নাই ইভেন তো লাইক কোন লো ওপেনিং টাইম দি ইনভাইট কৰা নাই বলিবি ইটুলা মেইন ৰিজন কি আছিল তো লাইক মই সরম পাই নাই না ইনভাইট না করা আছে এনি লাইক মনা ফ্রেন্ড সার্কেল মোলা মাগিলা ফ্রেন্ড সার্কেল কান আরো এদি ফ্যামিলিজ কান আরো লেমট্র সিস্টার কান না তান কে ইনভাইট করছি তো ইনাও যেছ দিস টাইম তো কোন কি ইনভাইট না করা আছে কোমা তো বিয়া পাইতে কোলি বিয়া না হবি Kuna. নিগলা না থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং ওয়ান্স अगेन Okay, welcome. আরো আপনি এনজয় করছিল তো মোহান তো এনজয় আছে So bisi baiste. So guys, one is na. Ajala video do mani ho. So if you are new to my channel, like if you like the video, subscribe to the video and then your notification bell dapai the so that you get notified when I put new video. Na. So thank you so much everyone. Bye. Bye guys. Salut.